بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اذان کے وقت کتا کیوں روتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اذان کے وقت، خاص طور پر فجر کی اذان کے وقت بہت زیادہ کتے روتے ہیں، بھونکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے وہ کتے روتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتے کی پیدائش کس طرح سے ہوئی، اور کتے کی پیدائش میں انسان اور شیطان کا کیا کردار رہا، اور اذان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی جب اذان ہو رہی ہو تو کن کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، اور اذان کے کیا کیا آداب ہیں، یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اور پیاری ہونے والی ہے، اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ فی الحال دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اذان ہوتے ہی کتے رونے لگ جاتے ہیں اور اذان پوری ہوتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، اور ایسا خاص کر فجر کی اذان پر ہی ہوتا ہے۔ تو چلیے بتاتے ہیں آپ کو اس کی کیا وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں دی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت نہیں دی جس سے وہ آسمانوں یا پھر چلتے پھرتے شیطان بلاؤں یا پھر مصیبتوں کو دیکھ سکے، لیکن یہ جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بے زبان ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کو نہیں بتا سکتے، لہٰذا وہ ایسی آوازیں نکال کر انسانوں کو خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے، خاص کر کے فجر کی اذان، تو جتنے بھی شیطان اور بلائیں ہوتے ہیں وہ رات کے وقت زیادہ نکلتے ہیں، اور اذان کی آواز سنتے ہی وہ تمام شیطان اور بلائیں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتا جب بھی کسی علاقے میں بہت زیادہ روتا ہے، اور اگر کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس لیے لوگ اسے منحوس سمجھ کر بھگا دیتے ہیں۔ وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اسے یہ علم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور وہ انسانوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اذان ہوتے ہی کتا کیوں روتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ رات کے وقت شیطان اور بلائیں نکلتے ہیں، اور صبح کے وقت جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ شیطان اور بلائیں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جن کو دیکھ کر کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ، تو سب سجدے میں جھک گئے، مگر شیطان کھڑا رہا اور نہیں جھکا۔ خدا تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا، اور اس سے دریافت فرمایا کہ اے ابلیس، میں نے جب اپنے دستے قدرت سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو شیطان جواب دیا، اے خدا، میں آدم سے اچھا ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں، اور آدم مٹی سے بنا ہے، اور آگ مٹی پر غالب ہوتی ہے، یعنی اس سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے، پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ خدا تعالیٰ نے اس کا یہ تکبر بھرا جواب سن کر ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس مردود، نکل جا میری بارگاہ رحمت سے، جو تو قیامت تک کے لیے مردود اور لعنتی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کی زیارت کرتے تھے، مگر شیطان مردود حسد کی آگ میں جل بھن گیا تھا، اور ایک مرتبہ اس مردود نے ساری حدیں پار کر دی، اور اس نے کیا یہ کہ بغض اور کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے نام مبارک کے مکان پر پڑا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو۔ چنانچہ اس شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانحوس اس لیے ہے کیونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور پلید اس لیے ہے، یعنی ناپاک اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کا ہے، اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اس پر جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہوئے ہیں۔ شیطان کے تھوکنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ مقام ناف شکم کی وجہ سے زینت بن گیا۔ اسی طرح اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے ان اللہ والوں کا کچھ نہیں
बिगड़ता बल्कि उनकी शान और भी चमकती है। और यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों को हसद और नफरत की निगाह से देखना शैतानी काम है। तो मेरे दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि कुत्ते की पैदाइश आखिर कैसे हुई और कुत्ते की पैदाइश में इंसान की नाफ का क्या किरदार था और शैतानी थूक का भी क्या किरदार था। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि अजान के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अजान के वक्त बातचीत ना करें। नंबर 2, अजान हो रही हो तो सलाम भी ना करना चाहिए। नंबर 3, अजान के वक्त कोई भी सलाम करे तो जवाब भी नहीं देना चाहिए। और नंबर 4, अगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हों तो भी अजान के वक्त खामोश हो जाएं। नंबर 5, अजान का अदाब ना करने वालों पर अल्लाह का सख्त अजाब होगा। नंबर 6, अजान को गौर से सुने और हर कलिमात को दोहराएं। नंबर 7, अगर रास्ते में अजान शुरू हो जाए तो ठहर जाएं। नंबर 8, अजान के वक्त अजान पर गौर न करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। नंबर 9, अजान के वक्त किसी भी तरह का कोई संगीत नहीं सुनना चाहिए। नंबर 10, अजान के वक्त औरतों को सिर ढक कर रखना चाहिए। नंबर 11, अजान के वक्त कभी भी पैर पसार कर नहीं सोना चाहिए। नंबर 12, जो शख्स अजान के वक्त बातों में मशगूल रहता है उसका खात्मा बुरा होने का खौफ है। नंबर 13, अजान जब भी सुने अजान का जवाब दे। कहने वाला जैसा कहे सुनने वाला भी वैसा ही कहे। नंबर 14, जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाला अंगूठे का बोसा लेकर आंखों को लगाए। और नंबर 15, खुतबे की अजान की जवाब जबान से देना मुक्तदियों के लिए जायज़ नहीं है। और नंबर 16, हैजो नफास वाली औरतों को अजान का जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर 17, पेशाब या पखाना करने वाले अजान का जवाब ना दें। दोस्तों, अजान के दौरान इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह हमें और आपको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 11 कामों को करने से अल्लाह पाक घर से बरकत ख़त्म कर देता है। तो वो 11 काम कौन कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाने वाले के घर से। दोस्तों, ऐसे घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। जिस घर में हमेशा रिज्क देने वाले का शुक्रिया अदा न किया जाता है और जिस घर में खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे और आपके रिज्क में बरकत हो तो जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें। नंबर 2, बगैर वजू किए कुरान पाक पढ़ने से। दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसे घर से भी बरकत दूर कर देता है जिस घर में कुरान पाक को बगैर वजू किए पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों, इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी आप कुरान करीम की तिलावत करें तो वजू ज़रूर बना लिया करें और बगैर वजू किए कुरान पाक को छूना तक नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। और नंबर 3, घर पर आए सवाली को खाली हाथ लौटाने से। दोस्तों, इस बात का भी आप ज़रूर ख्याल रखें कि आपके घर पर जब भी कोई सवाली आए यानी कोई मांगने वाला आए तो उसे आप कुछ ना कुछ जरूर दें, उसको खाली हाथ ना लौटाएं। और अगर आप उसको खाली हाथ लौटा देते हैं, अगर उसके मुंह से आपके लिए कोई बद्दुआ निकल गई तो आपका घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। और नंबर 4, मेहमान आने पर नाराज होने की वजह से। दोस्तों, इस्लाम में मेहमान का मर्तबा बहुत ऊंचा है और मेहमान की खिदमत करने की वजह से ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेहमान की खिदमत जरूर करें। तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपके घर में जब भी कोई मेहमान आए तो आप उसकी खिदमत दिल से करें और आप उसको खुश करके ही घर से विदा करें। मेहमान को नाराज करने वाले के घर से अल्लाह पाक बरकत खत्म कर देता है। और नंबर 5, माँ बाप के साथ बदतमीजी करने वाले के घर से। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनाए रखता है जिस घर में वालिदैन की इज्जत ना की जाती हो, यानी कि जिस घर में माँ बाप से बदसलूकी की जाती हो। तो दोस्तों, आप लोग भी इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आप अपने वालिदैन को हमेशा खुश ही रखें, भूल कर भी कभी भी अपने माँ बाप को नाराज ना होने दें, क्योंकि दोस्तों माँ बाप की दुआ या फिर बद दुआ वो अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल होती है। और नंबर 6, आमदनी से ज्यादा खर्च करने वाले के घर से। दोस्तों, फिजूल खर्ची करना अल्लाह को नापसंद है, इसलिए आप इतना ही खर्च करें जितनी आपकी आमदनी हो। अगर आप अपने आमदनी से ज्यादा खर्च करोगे तो अल्लाह ताला आपके घर से बरकत खत्म कर देगा और आपके घर में हमेशा गरीबी बनी रहेगी। और नंबर 7, सुबह देर तक सोने वाले के घर से। दोस्तों, अल्लाह ऐसे घर से भी रहमत के फरिश्तों को दूर कर देता है जिस घर में सुबह सूरज निकलते तक सोया जाता हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में बरकत हो तो आपको चाहिए कि सुबह फजर की अजान से पहले उठें और फजर की नमाज पढ़ें, फिर देखें कि आपके घर में किस तरह से बरकत होती है और आपकी जिंदगी किस तरह से बदल जाती है।
नंबर 8, 40 दिन से ज्यादा जेर नाप बाल रखने की वजह से। दोस्तों इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है और पाकी को ही पसंद करता है, इसलिए अगर कोई शख्स जेर नाप के बालों को 40 दिन से पहले साफ नहीं करता है तो अल्लाह इस अमल को नापसंद फरमाता है और ऐसे शख्स के घर से भी अल्लाह ताला बरकत को खत्म कर देता है। और नंबर 9, औलाद को कोसने की वजह से। दोस्तों जो शख्स अपने औलाद को कोसता रहता है यानी कि उसको गालियां देता रहता है और खास तौर पर जो शख्स अपनी बेटी को गाली देता है तो अल्लाह ताला ऐसे घर से भी बरकत खत्म कर देता है और ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनी रहती है। और नंबर 10, मगरिब और ईशा के बीच में सोने की वजह से। दोस्तों अल्लाह ने ईशा और मगरिब के बीच के वक्त में सोने से मना फरमाया है, इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो तो कभी भी आप भूलकर भी ईशा और मगरिब के बीच में ना सोएं। और नंबर 11, कुरान पाक की तिलावत ना करने की वजह से। दोस्तों जिस घर में कुरान पाक की तिलावत ना होती हो तो अल्लाह पाक ऐसे घर को भी नापसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनाए रखता है। तो दोस्तों ये है वो 11 काम जिनको करने से अल्लाह पाक घर से बरकत खत्म कर देता है और ऐसे घरों में हमेशा गरीबी बनी रहती है। तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में भी बरकत हो और आपका घर गरीबी और परेशानी से बचा रहे तो इन 11 कामों को कभी भी भूलकर भी ना करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।